عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، اس پر تبصرہ اور کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا حافظ وسیم کی کہانی، تو وہیں کرنول سے آ رہی بہت ہی افسوسناک ایک مسلم کنبے کی خودکشی کی کہانی۔ اس میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھنے پہ مجبور کروں گا، میں آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑوں گا اور آپ لوگوں سے بہت سارے سوالات کروں گا۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ بہار میں کیا کچھ ہوا، انتخابات کے نتائج آنے کے بعد کس طرح کے سوالات اٹھ رہے، EVM کو لے کر کے، اسدالدین اویسی کو لے کر کے کس طرح کے تبصرے اور بہت ساری چیزیں۔ ادھر امریکہ کے سلسلے میں جو مسلم امیدوار جیت کر کے آ رہے ایک بہت بڑی تعداد میں، ان کی بھی تفصیلات آ چکی ہے، وہ بھی رکھوں گا۔ اور کرناٹک کے ایک علاقے میں کس طرح سے خاتون کے ساتھ BJP کے رکن اسمبلی نے برتاؤ کیا، ویڈیو وائرل ہو رہی، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور بہت ساری چیزیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری ضرور مدد کریں۔ آپ لوگ لنک کو شیئر نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ضرور اس کی جانب توجہ دیں، اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں مفلسی و تنگ دامانی۔ دراصل یہ خبر میں 2-3 دن سے میرے پاس آ رہی تھی، بہت سارے لوگ مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ حافظ وسیم کی جہاں ایک خبر آئی تو میں دراصل اس میں خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں خود قصوروار ہوں اس معاملے میں، تو دوسروں کو کیا اس میں قصوروار ٹھہراؤں۔ ایک ایسی خبر جو خبر سبوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، اور بالخصوص علماء برادری کو۔ اور اس کے بعد جب آج یہ خبر آئی، اہم ترین خبر کرنول سے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے سوچا کہ ان دونوں خبروں کو ایک ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک بار آپ کو آپ کے گندے ضمیر کے آئینے سے آپ کو واقف کراؤں، بلکہ میں خود دیکھوں اس آئینے میں کہ میں اس وقت کہاں ہوں، میری ذمہ داریاں کیا تھیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ سوال کرے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے سچ کیوں نہیں بولا، آپ نے چغلی کیوں کی، آپ نے فلاں کے سلسلے میں آپ کے اپنے سینے میں کینہ کپٹ کیوں رکھا، اور بھی بہت سارے جرائم، کرائم یا گناہ، تو آپ غلط فہمی میں ہے۔ حقوق العباد ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری پوری تاریخ میں، بلکہ مسلمان جب سے پیدا ہوئے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کہیں کی قوم گوشت کھانے کے اوپر ماری گئی ہو۔ یہ صرف اور صرف ہندوستانی مسلم قوم کے سلسلے میں ہے کہ گوشت کھانے پر اس کو پکڑ کر کے مار دیا جاتا ہے، اور بہت ساری بیٹی مجبوریاں، پوری بے وجہ چاہ رہا ہے ٹرین میں، اور ایک کو پکڑ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو ہے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے خلاف جو ہے بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے۔ وہ تو ہے ہی ایک سمت میں، لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم خود جو ہے ان تمام کرتوت کے، ہمارے ہاتھوں سے ہونے والے کرتوت کے بدولت یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ حافظ وسیم کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، 3 دن سے سوشل میڈیا میں یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ ایک مسجد میں امام تھے، مسجد والوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹی کر دی، 7 مہینے کا عرصہ بیت گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ گھر میں کئی بچے، بیوی، ان کو پالنا بھی ہے، اور ایک ہی روزگار کا مہیا، اور وہ امامت سے ملنے والی سیلری، اور سیلری جب گھر پہنچتی ہے تو پہنچتا ہے راشن۔ ظاہر سی بات ہے کہ 7 مہینے اگر آپ کو سیلری نہ ملے، بلکہ نکال کر پھینک دینے کے بعد مسجد کی امامت سے مسجد والے، انتظامیہ والے پلٹ کر کے بھی اس کی طرف نہیں دے گا، تو سوچئے کہ حافظ وسیم کی حالات کیا ہوں گی۔ بظاہر دیکھنے میں عزت نفس کے خاطر کسی سے سوال نہیں کیا، 7 مہینے ایسے ہی تیسے گزار دیے، لیکن جب تنگ آ گئے
तो फिर अपने बीवी से मैके जाने को कहा, बच्चे को किसी काम से भेज दिया कि जाए कुछ लाए, कुछ बना करके खाए अपने मैके से, और फिर वापस लौट करके देखा तो बच्चों के सरों से साया उठ गया था और ये खुदकुशी कर चुके थे। खुदकुशी जायज़ हराम ये बात की बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ज़मीर को झंझोड़ने की इजाज़त दें और मुझसे पूछने की इजाज़त दे कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी तंजीमें कहाँ गलती कर रहे हैं, और हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटियाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और हम लोग क्या सोच रहे हैं। हम किस हद तक गिरे हुए हैं अपनी खुद गर्जी में, हम किस हद तक गिरे हुए हैं लालच में, हम किस हद तक गिरे हुए हैं खुद को संवारने में। ये कहानी आपने सुनी, आइए मैं आपको ले चलता हूँ करनूल की भी कुछ ऐसी कहानी है। चोरी के इल्ज़ाम में धर लिया जाता है, लगातार हरासा किया जाता है। मैंने कोई गलती नहीं की है, चोरी के इल्ज़ामात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी मुझे हरासा किया जा रहा है। मैं हरासानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए हमने मरने का फैसला किया है। भारत की जुनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल के रहने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान के सरपरस्त शेख अब्दुल सलाम ने ये बातें खुदकुशी करने से कबल तेलुगु ज़बान में रिकॉर्ड की गई अपने एक सेल्फी वीडियो में कही है। अब्दुल सलाम समेत 4 अराकीन पर मुश्तमिल इस कुंबे ने पुलिस की मुसलसल हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। एक पूरे कुंबे की खुदकुशी का यह वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था, ना मुझे मालूम है और ना ही आपको। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी यूसुफ अली ने एक चैनल को बताया कि ज़िला करनूल के इलाके नंदियाल की रिहायशी 42 साल अब्दुल सलाम, उनकी 36 साल बीवी नूरजहां, 14 साल बेटी सलमा और 10 साल बेटे कलंदर ने गुज़िश्ता हफ्ते में एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक चलती माल बरदार रेलगाड़ी के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर। यूसुफ अली खान के मुताबिक अब्दुल सलाम पर चोरी के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन्हें पुलिस मुबैना तौर पर सख्त हरासा कर रही थी। उन्होंने अपने दीगर अफराद खाना समेत खुदकुशी करने से कबल एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उन इल्ज़ामात को मानने से इनकार करने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि उन्हें बिला वजह हरासा किया जा रहा है और उनको मदद करने वाला भी कोई नहीं है। यूसुफ अली ने यह भी बताया कि अब्दुल सलाम और उनकी दीगर 3 अफराद खाना की खुदकुशी के वाक़े की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया है। अब तक सर्कल इंस्पेक्टर सोमा शेखर रेड्डी और हेड कांस्टेबल गंगाधर की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। लेकिन आप बताइए कि खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले तो गिरफ्तार हुए, लेकिन जो लोग चले गए, जिनको हरासा किया गया सारी ज़िंदगी और हमको उसका इल्म भी नहीं है, जब मर जाते हैं, खुदकुशी कर लिए जाते हैं, उस वक्त कुछ तंजीमें आती हैं, मजम्मती करारदाद पेश कर देते हैं, मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए। बाज़ जगहों पर खुदकुशी हराम हलाल जायज़ उसके फतवे शुरू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी सतह पर हम पर क्या गलती हुई है, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। कि सारी फैमिली, पूरी फैमिली खुदकुशी कर लेती है। एक हाफिज कुरान, न जाने उसने कितनी मरतबा कुरान पढ़ कर कि उसके दिल में ईमान के सिलसिले में बात आई होगी, खुदकुशी नाजायज़ होने की उसके सिलसिले में बात आई, जो सारी उम्र इमामत करता रहा है, हिफ्ज़ करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, क्या उसको ये पता नहीं है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है? और हम अब फतवे लगाते बैठे कि जायज़ है नाजायज़, और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हम जो है दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी भी हमें अफसोस नहीं होता, अगर हमें अभी भी अपने ज़मीर को झंझोड़ने का हम लोग मौका नहीं देते और ये सोचते हैं कि ये तो ज़िंदगी है, होता है, मसाइल ज़िंदगी है, होता रहता है, तो फिर हम अपने आप को इंसान कहने के लायक ही नहीं रहे हैं। सीरत की किताबें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमें यही कहती है कि इंसान खुद के लिए नहीं जीता है, बल्कि वो दूसरों के लिए जीता है। सारी ज़िंदगी उठा करके देख लिए, कहीं ऐसा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ का मुतालबा किया, किसी भी चीज़ का, छोटी से छोटी एक सुई का भी अगर मुतालबा अपनी ज़ात के लिए अगर किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में, हमें बता दीजिए। हम आशिक़ रसूल कहलाने वाले, आशिक़ान रसूल कहने वाले लोगों के समाज का ये हाल है, और फिर भी हमें शिकवा है कि हमें मारा जा रहा है। हमें तो वाकई में मारा जाना चाहिए, हमें गोश्त खाने पे नहीं, हमको तो सब्ज़ी खाने पे भी मारा जाना चाहिए। ये हाल है। मुझे उम्मीद है कि मेरे अल्फाज आपको ज़रूर चुभ रहे होंगे, ज़रूर जो है लग रहे होंगे, लेकिन मैं ये अपने आप से कह रहा हूँ, मैं आपसे मुखातब हूँ ही नहीं।
بلکہ جب حافظ وسیم کی خبر مجھ تک پہنچی تو میں اس وجہ سے یہ دکھانے سے قاصر رہا کہ اس کے لیے میرے پاس نہ ہی الفاظ تھے اور نہ ہی اتنا بڑا میرا دل ہے کہ یہ خبر آپ کو سنا کر کے میں یہ کہہ دوں کہ جو ہے چلو ایک خبر کے طور پر پیش کر دوں اس بات کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک دل رکھنے والا انسان اس خبر کو خبر کے طور پر لے لے اور سن کر کے نکل جائے. اس تبصرے کو باقاعدہ صرف ایک تبصرہ سمجھ کر کے سن لے اور نکل جائے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں اور کس موڑ پر آ کر کے ٹھہر گئے ہیں. ممکن ہے یہ کسی ریاست کے ایک شہر بستی کا یہ واقعہ ہو, لیکن نہ جانے اب تک 7 مہینے کا 8 مہینے کا عرصہ بیت گیا ہے. کئی مدارس بند ہو چکے ہیں, کئی اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, کئی مساجد میں ابھی تک صرف مساجد یا مدرسے کا یہ حال نہیں ہے, اسکولوں کا بھی یہی حال ہے. کئی چھوٹے چھوٹے تاجر بے روزگار ہو چکے ہیں. کئی لوگ جو عزت نفس کے خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ ابھی بھی دن میں ایک وقت کا کھانا کھا کر کی زندگی بتا رہے ہیں. مجھے پتا ہے ہمیں جو ہے فونز آتے ہیں, ہم جیسے تیسے یہاں وہاں سے کچھ کر کے جو ہے ان لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ حقائق ہے. آپ کا نمبر تو عام نہیں ہے, لیکن ہمارے چینل کا نمبر عام ہے. اب تو اس قدر عام ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک اسی طرح کے کالز آتے ہیں. ہم لوگ کسی سے معذرت کر لیتے ہیں اور کسی کے سلسلے میں تحقیق سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ ہے, تو یہاں وہاں جو ہمارے جانکار ہوتے ہیں جو اسی لیے ہم لوگوں سے کہے بیٹھے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی ضرورت مند ہو تو ہمیں بتائے, تو پھر ہم ان سے ان کا رابطہ کروا دیتے ہیں. تو ناظرین گرامی, ہمیں اس سلسلے میں سوچنا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ پہلی خبر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ضروری طور پر لایا ہے, آندھرا پردیش کا یہ جو معاملہ ہے اس پوری فیملی کا, وہ بھی بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے آیا. ان کی شکایت تھی کہ ان کے سامنے جو ہے کوئی مدد کرنے کو نہیں آیا. پولیس لگاتار ایک کے بعد ایک چوری کا الزام لگاتار لگا کر کے ان کی پوری فیملی کو ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے نڈھال ہو چکے تھے, تھک چکے تھے اور سمجھا کر کے پولیس کو بتا کر کے تھک چکے تھے. ایک معمولی سا رکشہ چلانے والے آخر کس طرح سے جو ہے اس طرح کی پولیس کی ہراسانی کو برداشت کرتے ہیں. بالآخر انہوں نے پوری فیملی کے ساتھ خودکشی کرنے کو صحیح سمجھا اور وہ کر بیٹھے, اور ہمارے سارے کے سارے سماج اور طبقے پر ایک ایسا زناٹے دار تماچا رسید کیا کہ جو ہے جس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی جب بھی یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آتی رہے گی. مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے, ایسا نہیں کہ جو یہ خبر سن کر کے آپ نکل جاؤ. اس پر کبھی غور سے سوچئے, کم سے کم 5 منٹ بھی اگر بیٹھ کر کے ان واقعات پر آپ غور و خوض کریں گے تو آپ کو اپنی پہچان ہو جائے گی, آپ کو اپنی شناخت مل جائے گی. بہرکیف ناظرین, آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین چلتا ہوں, میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہار انتخابات اس وقت سامنے آ چکے ہیں, نتائج یہاں کے اور کیا کچھ ہوا ہے ساری باتیں سامنے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ کیا بہار میں کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ووٹوں کی گنتی سست کرائی گئی تھی؟ کیا جیتے ہوئے امیدواروں کو جیت کا سرٹیفکیٹ دینے میں جان بوجھ کر اسی لیے تاخیر کی گئی کہ اوپر سے احکام آنے پر نتیجے بدلے جا سکے؟ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر انتخابی کمیشن نے سبھی نتیجوں کے اعلان سے پہلے ہی وزیر اعظم نریندر مودی, مرکزی وزراء اور بی جے پی رہنماؤں نے بہار میں اپنی جیت کا اعلان کیوں کر دیا؟ اس کے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کی شروعات سب سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کی تھی. انہوں نے اس وقت ایک ٹویٹ کے ذریعے بہار میں این ڈی اے کی جیت کا اعلان کر دیا جب انتخابی کمیشن کے مطابق کم از کم 42 سیٹوں کی گنتی جاری تھی. وزیر اعظم نے منگل کی رات کو 11:41 پر ٹویٹ کرتے ہوئے بہار میں جیت کا اعلان کرتے ہوئے ووٹروں کو مبارکبادی دینا شروع کر دیا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ٹویٹ کے 20 منٹ بعد تک انتخابی کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ بہار میں ابھی 42 سیٹوں پر گنتی جاری ہے اور کسی کو اکثریت نہیں ملی ہے. وزیر اعظم کی ٹویٹ کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی فوراً ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ بہار نے ترقی کے راستے کا انتخاب کیا ہے. اس سے پہلے کانگریس اور آر جے ڈی کا وفد انتخابی کمیشن سے ملا تھا اور اس نے اپنی شکایت درج کی تھی. انتخابی کمیشن نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ رات کو 1 بجے پریس کانفرنس کرے گا. یہ نوجوان انڈیا نے اس خبر کو شائع کیا ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیتنے سے پہلے ہی جیت کی کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے اور باقاعدہ ٹویٹ کیا جاتا ہے. بہرکیف این ڈی اے کو اکثریت ملی لیکن نتیش کے 10 وزراء ہار گئے. ناظرین, بہار انتخابات میں نتیش کمار کی قیادت والے این ڈی اے کو 125 سیٹوں کے ساتھ مکمل اکثریت تو حاصل ہو گئی, لیکن جے ڈی یو کو جھٹکا لگا. ایک تو جے ڈی یو کو بی جے پی سے کم سیٹیں حاصل ہوئی اور دوسری طرف ان کے 10 وزراء ہار گئے. جے ڈی یو نے اپنے کوٹے سے 14 وزراء کو انتخابی میدان میں اتارا تھا, جن میں سے محض 8 کو ہی جیت حاصل ہو سکی.
जबकि बकिया को हार का सामना करना पड़ा। इधर बीजेपी कोटे के 10 वज़रा इंतखाबी मैदान में उतरे थे, इनमें से 8 को जीत हासिल हुई है जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा है। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है नीतीश कुमार का किला कमा करने में जो है तेजस्वी यादव पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो इस वक्त उभरी है वो आरजेडी पार्टी है, जो सबसे ज्यादा वोट शेयर किया है और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है उम्मीदवार भी इन्हीं की जीत करके आ रहे हैं, यानी 75 सीटें हासिल करके सबसे पार्टी बनने में कामयाब रही। और बीजेपी दूसरे मकाम पर, जबकि वजीर आला नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे मकाम पर खिसक गई है। यहाँ पर कांग्रेस को वाकई में सोचने का मकाम है कि कांग्रेस जो है लगातार बिहार और यूपी और दीगर अक्सर रियासतों में अपनी शनाख्त और अपना मकाम खोती हुई नजर आ रही है। जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी, उसका बहुत सारी रियासतों में इस वक्त लगता है कि पूरी तरह से जो है पत्ता कटता जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। इसलिए कि सिर्फ 19 से 18 के दरमियान में ही पूरे बिहार में सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। नाज़रीन, वोटों की गिनती में धांधली का शिवा मैंने आपने बताया। महागठबंधन की इलेक्शन कमीशन से इस वक्त शिकायत भी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वाकई में जो है इस वक्त वोटों की गिनती में धांधली हुई है, इस पर जो है तहकीकात की जाए। नाज़रीन, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अमेरिका के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले कई सारे मुस्लिम अमरीकी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब उनके सारे के सारे नाम सामने आ चुके हैं और नुमायां तब्दीली के सिलसिले में भी इस वक्त सोचा जा रहा है। मुस्लिम ग्रुपों ने मुश्तरका सर्वे में कहा कि 110 मुस्लिम अमरीकियों ने मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाब लड़ा, जिनमें से 57 कामयाब हुए। काउंसिल बराए अमरीकी इस्लामी ताल्लुकात जेट पैक और एम्पावर चेंज ने 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात के बाद ये तफसीलात पेश की हैं। 24 रियासतों और वाशिंगटन डीसी में फैली हुई मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों ने मुसाबकत की और ये तादाद 2016 के बाद बहुत बड़ी तादाद है। 57 कामयाब उम्मीदवारों में से 7 ने अपने मुताल्लिका रियासती ओहदों के लिए मुंतखब होकर तारीख बनाई है। इन ओहदों पर पहले कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 435 नशिस्तें हैं और ऐवान बाला यानी सेनेट की 100 सीटें हैं। जेटपैक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद मसूरी ने बताया कि अमेरिका में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी में इजाफा कलीदी तब्दीली है जो बढ़ते और पुरतशद्दुद इस्लामोफोबिया को डायल करने में मदद देगी। मुंतखब मुस्लिम उम्मीदवार और उनके साथ दियानतदार व जिम्मेदार मीडिया मिलकर इस्लाम के ताल्लुक से फैली गई गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन में मुंतखब 11 मुस्लिम उम्मीदवार मारी टर्नर, मदीना विल्सन, एंटन, इमाम जौदा, सांबा बाल्दा, क्रिस बेंजामिन और फादी कदूरा, हुदान हसन, मोहम्मद नूर, उमर फतेह, इब्राहिम आयशा और जहरान हमदानी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो छोटे बड़े ओहदों पर फाइज हुए उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इस तरह से तादाद अगर लगाई जाए जो इस वक्त कामयाब होकर के आए हैं, उनके 57 उम्मीदवार इस वक्त अलग अलग अंदाज में और मुख्तलिफ ओहदों पर कामयाबी हासिल की है। और उनमें से बड़े ओहदों के लिए जो रियासती सतह के होते हैं उसमें तादाद उनकी जो है। तो नाज़रीन, इस तरह से मुस्लिम उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद में कामयाबी के बाद देखना यह है कि ये लोग वहाँ की सियासत में किस कदर असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, अब आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट्स चलाने वाले या फिर यूट्यूब चैनल्स, इस तरह की चीज़ों की सरकार के वजारत से जो होता है, जो इत्तलाआत का होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब मुझे आपको ले जाना है और वो है कि इस वक्त सहाफ़त को और बिलखुसूस वेब पोर्टल्स को लेकर के सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको देख करके महसूस होता है कि जो है वेबसाइट से भी इस वक्त मरकज़ी हुकूमत घबरा गई। फर्जी खबरों को लेकर सहाफ़ियों की मंजूरी ख़त्म करने वाले मुतनाज़ हुक्म के बाद इत्तिलाआत और नशरियात की वजारत ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और मीडिया वेबसाइट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून बना दिया है। वजारत ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स इत्तिलाआत और नशरियात की वजारत के दायरे में आएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की वकालत की थी कि ऑनलाइन ज़राए का रेगुलेशन टीवी से ज़्यादा ज़रूरी है। अब हुकूमत ने ऑनलाइन ज़राए से न्यूज़ कंटेंट देने वाले ज़राए को वजारत के तहत लाने का कदम उठाया है। न्यूज़ पोर्टल्स और मीडिया वेबसाइट्स को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत ने 10 रुकनी कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में इत्तिलाआत और नशरियात, कानून, दाखिला और IT की वजारतों, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सेक्रेटरियों को शामिल किया गया है। अलावाजी माईगो की चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी मेंबर बनाया गया है।
कमेटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिए मुनासिब पॉलिसी की सिफारिश करने के लिए कहा गया। तो मतलब ये हुआ नाज़रीन कि जो इस वक्त आज़ादी के साथ न्यूज़ पोर्टल्स चल रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो सिर्फ वेबसाइट होने के बावजूद टीवी चैनल से ज़्यादा शोहरत रखते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। उनके अपने यूट्यूब चैनल भी चलते हैं और मिलियंस में उनके जो है तादाद है देखने वालों की, नाज़रीन की। अब फिलहाल तो न्यूज़ पोर्टल्स को और मीडिया वेबसाइट्स को इस वक्त निशाना लगाया गया है। अगले दिनों में महसूस किया जा सकता है कि यूट्यूब चैनल्स और इस तरह के वेबसाइट्स में जो चैनल्स चलते हैं उन लोगों को भी जो वज़ाती इत्तलात अपने अंदर में लेकर के उनके लिए क़वानीन बनाने की कोशिश करेगी। इससे एक बात वाज़ेह तौर पर निकल कर के आती है कि कुछ आज़ाद सहाफ़ी इस तरह के न्यूज़ पोर्टल्स और फिर मीडिया वेबसाइट्स के ज़रिए से अपनी बात बेबाकी से रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की इत्तलात और नशरियात के अंदर में इन तमाम चीज़ों को दिया गया और उस पर भी निगरानी होनी शुरू हुई, उसको भी ख़रीदे जाने की कोशिश हुई, तो फिर जो है सच बोलने वाले और तनकीद करने वालों की तादाद भी मुमकिन है, या इस तरह की रिपोर्ट्स की भी तादाद में लगातार कमी आए और आगे जाकर के मुमकिन है कि यूट्यूब चैनल्स में भी जो है उनकी खदन लगनी शुरू हो जाए। इस नोटिफिकेशन के बाद अलग तरह से तबसरे और तनकीदी तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में जारी हो सके हैं कि जहाँ जहाँ भी सच बोला जाता है वहाँ पर जो है नज़र रख करके उनको अपने अंडर करने की कोशिश हो रही है मरकज़ी हुकूमत की जानिब, ये कहा जा रहा है। बैकअप नाज़रीन, कुछ खबरें बच गई हैं चूँकि लंबा वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह मैं शाम के अपने प्राइम टाइम में वो सारी चीज़ें रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है